সরিব কেবে অচ্যুতানন্দ দাস সুন্দর ভাবে কহিদেলে ঘাই যায় মুকুলা তো বন্ধ কেতে আপে মলে যুগ কর লাগি মন কাহিকি আসিছু মন কিস কাহিকি আসি কিস ঘাই যাক মুকুলা হয়ে যাব যেতে বন্ধ বাঁধিলে বি সে বন্ধ আউ রহিবনি আজ্ঞা তবে কোদিন হব না আপে মলে যুগ যায় যৌদিন বাপা আমি মরিযা সেই দিন আম পাই যুগ সরিযিব কিଏ ଦେଖିଛି ସତ୍ୟ କିଏ ଦେଖିଛି ତ୍ରେତୟା କିଏ ଦେଖିଛି ଦ୍ୱାପର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଳି ଯୁଗର ସନ୍ତାନ ନା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ତାନଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆଉ ଶେଷରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ କଳି ଯୁଗ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଅର୍ଥାତ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ କଳି ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ସରିବ ଯେତେବେଳେ କଳି ଯୁଗ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ଦେଖାଯିବ କୋଉଠି ଦେଖାଯିବ ଦୀପ ନିର୍ବାଣ ଗନ୍ଧଂ ଚ ସହୃଦ ବାକ୍ୟ ମରୁନ୍ଧତି न शृणति न जिघ्नति न पश्यति गतायुष हे मोर सज्जन जो दिन आम मरिबा को जिबा से दिन आखि की किछि देखा जीवन कान किछि सुनी पारिबन नाक किछि गंध बारी पारिबन जिह्वा किछि स्वाद बारी पारिबन एमितिका घटना घटिब आखि की किछि देखा जीवन अर्थात आम पाई अंधकार माड़ी आसिला अमावास्या तिथि हो गला आज्ञा सेते बेले 16 कला चंद्र देखा देबे चंद्र आम शरीर रे चंद्र जीवा आसीबा करूछंती केते बेले ना बामना सापुड़ा रे जेते बेले निश्वास प्रश्वास गतागत करूची या चंद्रायणपुर सेते बेले 16 कलार चंद्र अर्थात 16 आंगुली पवन बहिब आम बामना सापुड़ा रे 16 आंगुली पवन बहिब राति हे गला अमावास्या तिथि हे गला सर्वदा निशिरे रवि दर्शन राति रे सूर्य देखा देबे अर्थात दक्षिण नासापुड़ा रे सम परिमाण रे निश्वास प्रश्वास जीव ये शरीर मध्य रे 24 घंटा भितर आमे निश्वास प्रश्वास केते थर नौचे 21,600 पट परिवर्तन केते थर होउची ना 7 थर आगे 7 थर पट परिवर्तन होबनी सम परिमाण रे निश्वास प्रश्वास गतागत करिवो 12 घंटा जानिबे प्राणी न मरिबाटा सुनिश्चित से दिन आउ ब्रह्मा भी ताकू बंचई परिबे तबे ये गला अमावास्या तिथि रे सूर्य आउ चंद्र देखा देबे सूर्य चंद्र एकत्र होई जिवे जल धर्म बदलैब कोठु आसीबो उजाणी पातालपुररू उठिबो